الحمدللہ کلام پاک کی آپ حضرات نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 اور 111 112 113 تین آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ کلام پاک کا اہم پیغام آج کی اس دنیا میں قرآن کریم ہر موڑ پر اور ہر جگہ ہر زمانے میں کلام پاک کی للکار ہے، لوگوں کو پیغام یہ دیتا آ رہا ہے اور دیتا چلا جائے گا۔ اس سے پہلے سبق اور درس میں آپ حضرات نے الحمدللہ یہ بات سنی تھی کہ بھائی جو کچھ دنیا میں آج کل تمہیں نظر آ رہا ہے وہ زمین پہ ہو آسمان میں ہو، سب کے مالک اللہ ہے، اور جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے یا نظر آئی تھی غائب ہو گئی، یہ سب کی سب اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ وہ اعمال کے اعتبار سے ہو، کاموں کے اعتبار سے ہو، یا جسم و جثے کے اعتبار سے ہو، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ بہترین ہمارا جو لقب ہے اور اس امت کا جو لقب ہے وہ خیر امم کا لقب دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اس کے لیے شرط لگائی گئی کہ خیر امم تمہیں کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اسی وجہ سے، اور تم خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اہل کتاب کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، یہود و نصارہ کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر وہ بھی خیر امم بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ پر حقیقی ایمان لائے، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ آج کے سبق میں ارشاد یوں فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہے، اہل کتاب کسے کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کو، کیونکہ یہ ذکر اس پورے سورہ آل عمران میں اہل کتاب سے ہی مخاطب ہے۔ پوری یہ صورت، وہ یہود ہو یا نصارہ ہو، یہود ہو یا نصارہ ہو، نصارہ عیسائی کرسچن جنہیں کہتے ہیں، اور یہودی جنہیں انگریز کہتے ہیں جو آج کل لڑائی ہو رہی ہے، یہ سب انہی سے مخاطب ہے، کیونکہ مذہب اسلام کے جو دشمن ہیں شروع سے ہی یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کٹر دشمن جو مذہب اسلام کے ہیں وہ یہود اور نصارہ ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود اور نصارہ کے تین جماعتیں تھیں مدینے کے اندر، تین قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور یہ تینوں ہی مدینے کے قریب خیبر میں رہتے تھے۔ بڑے بڑے مکانات تھے، بہت مالدار لوگ تھے، اور بڑی اچھی بچے باغات تھے ان کے پاس، کھجور کے، انگور کے، طرح طرح کے باغات تھے ان کے پاس، زمینیں بھی بہت زیادہ تھی۔ بہرحال مسلمانوں کے مقابلے میں بہت طاقتور تھے یہ لوگ، علم کے اعتبار سے بھی بہت طاقتور تھے، کیونکہ سب جانکاری جو مذہب کی جو تھی وہ سب اہل کتاب کے پاس ہی تھی۔ علم کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، زمین و جائیداد کے اعتبار سے بھی، سب اعتبار سے یہی بڑے لوگ تھے۔ ان کے پاس مضبوط قلعے تھے، گھنے باغات تھے، مشرکین پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، مشرکین ان سے ڈرتے تھے، اہل کتاب ساروں سے۔ مشرکین نے جب جب مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے وہ انہی کے مشورے سے کیا ہے، انہوں نے بھڑکایا ہے، اور مشرکین مکہ نے آ کر حملے کیے، نہیں تو ان کی ہمت نہیں تھی، وہ تو ایسے ہی ڈرتے تھے، اہل کتاب مسلمانوں سے بھی ڈرتے تھے اور ان سے بھی ڈرتے تھے، لیکن جب اپنے ہی لوگ چل کر کے ان کے ساتھ رہ کر کے دشمنی کرے تو پھر دوسرے کی ہمت بنتی ہے، نہیں تو کسی کی ہمت کیا ہے جو کوئی کسی کو کیا کہہ دے۔ جب اپنا ہی آدمی سب کچھ بتا دیتا ہے ایسے ہیں ویسے ہیں، اس وقت پھر لوگ حملہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سارے بھید سنائے۔ اسی طریقے سے اب نئی جماعت جو مسلمانوں کی وہاں وجود میں آ گئی تھی مدینے کے اندر، جنہیں مسلمان کہا جاتا تھا، صحابہ تھے، انصار تھے، مہاجرین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ جو نئے لوگ تھے، نئی جماعت تھی، کیونکہ پرانے لوگ تو کہاں تھے کہ خیبر میں تھے، جو اہل کتاب جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہر ممکن چال ان کے قدم اکھاڑنے کے لیے چلتے تھے، یعنی ان کی جو چالیں تھیں، ان کے جو مشورے تھے، سب کے سب کیا تھے؟ مسلمانوں کو بس اکھاڑ پھینکنا، مدینے کے اندر سے مسلمانوں کو کسی طرح بھگا دینا، ان کے پاؤں اکھاڑ دینا، ان کے دشمن بن جانا۔ ہر وقت ان کی یہی تھی، رات دن کی میٹنگیں، مشورے، مال، سب ان کے اوپر اس طرح ہی بس دشمنیوں میں انہوں نے خرچ کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کو چھیڑ خانی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ تو اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو یہ چھیڑتے تھے، خوف تو مسلمان ڈرتے تھے۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی تسلی ہے، اور آج جو ہم موجود ہیں ہمارے لیے بھی تسلی ہے۔ اللہ رب العزت یوں کہنا چاہتے ہیں، یہ جتنے بھی اہل کتاب ہے، یہود، نصارہ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان سے خوف مت کھاؤ۔ جس مقام پر تم ٹکے ہوئے ہو، جن عقائد پر تم جمے ہوئے ہو، جمے رہو۔
दूसरों का खौफ मत खाओ, अल्लाह के खौफ की वजह से अपने दीन पर जम जाओ और टिक जाओ, ये कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ सकते। और यूं भी फरमाया, अगर मान लो इतनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं तुम्हें जबान के एतबार से, तुम्हें बुरा भला कह दिया, गाली दे दी, या तुम्हारे खिलाफ किसी को भड़का दिया, जबानी एतबार से तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे, उससे बर्दाश्त कर लेना। जिस तरीके से आज हमारे साथ जो गैर मजहब वाले हैं, वो हमारे साथ जो कर रहे हैं मुसलमानों को भड़काने के काम, मुसलमान सब्र कर रहा है, बस यही सबक है कुरान का, हमें सब्र करना है, सब्र का मुजाहरा हमें छोड़ना नहीं है, ये बहुत बड़ा मुजाहरा है। कोई हमें कुछ ही कह रहा है, हमें अपने, और कुरान करीम ने कहा अगर तुम्हारे ऊपर चढ़कर आ जाए, हमले के ऊपर आ जाए, तो कुरान यूं कहता है कि तुम डट जाओ, पीठ फेर कर भाग जाएंगे, तुम्हारे साथ तो मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं, एक बार को आ जाएंगे तुम्हारे सामने, लेकिन पीठ फेर कर भाग जाएंगे, और फिर इनका कोई मददगार नहीं होगा। अगर एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्योंकि अल्लाह तो देखो मुसलमानों के साथ है, जो भी उसे मानेगा उसी के साथ है, तो इस सूरत में मदद भी उन्हीं की करेगा। गज़वाए बदर में की है अल्लाह ने मदद की है, गज़वाए उहद में भी की है आखिर में, उसके अलावा जितनी भी जंगें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनमें मदद की है मुसलमानों की। इसी तरीके से ये बात आई, यूं भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूद और नसारा पर, अहले किताब पर जिल्लत डाल दी, उनके ऊपर बेकदरी, आज उनको कदर की नजर से नहीं देखा जा रहा है। फलस्तीन पर जितने हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, दुनिया में चाहे वो किसी मजहब से भी ताल्लुक रखने वाला है, आज उन्हें इज्जत की नजर से नहीं देख रहा है। हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन कोई भी जिसके अंदर अकल है, इंसानियत है, अगर वो उन्हें देखेगा कि बच्चों को कत्ल करना, छोटे छोटे मासूम बच्चों को उड़ा देना, औरतों पर हमला करना, मस्जिदों को उठा देना, अस्पतालों को खत्म कर देना, ये सब उनकी जिल्लत की तो बात है। जब आदमी जलील हो जाता है तो हर जगह टक्कर मारता फिरता है। तो ऐसी सूरत में आज दुनिया के अंदर उनकी रत्ती बराबर भी कदर नहीं है। एक तो ये बात, एक ही वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं फरमाया, लन यदुर्रुकुम इल्ला आज़ा, वो तुमको हरगिज कोई जरर नहीं पहुंचा सकेंगे, तसल्ली रखना, मगर जरा खफीफ सी अजियत, तुम्हें जबानी भड़का देना, गालियां दे देना, कुछ ना कुछ कह देना, जबान की तुम्हारी तकलीफ आएगी, लेकिन तुम उससे घबराना मत, अपने आप को तुम मजबूत रखना है। इसी तरीके से वही युकातिलुकुम युवल्लुकुम अल अदबार, अगर वो तुम्हारे साथ मुकातला करे, जिहाद करे, कौन करे? वो लोग लड़े, यहूद और नसारा जिस तरीके से आज वो कर रहे हैं, वो सब लड़ रहे हैं, तो हमले उन्हीं की तरफ से हो रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं तो तुमको पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। ऐसा हुआ है, मदीने के अंदर से तीनों, बनु नजीर, बनु कुरैजा, बनु कहनका, तीनों को भगा दिया गया। मुकाबले पर आए, गज़वा खैबर फतह हुआ, फतह होने के बाद फिर सब के सब भाग गए, भागे नहीं। ये पेशीन गोई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को उस वक्त दी थी कि तुम घबराना नहीं, ये एक दिन यहां से भाग जाएंगे पीठ फेर कर, और ऐसा हुआ है। पूरा मदीना खाली हो गया था। आपने तारीख पढ़ी होगी, वाक़यात पढ़े होंगे, कलाम पाक की तफसीर भी इस बारे में आई थी, गज़वा उहद का जब तज़किरा चल रहा था। तो ऐसी सूरत में ये सब लोग भाग जाएंगे, और ये पेशीन गोई अल्लाह की तरफ से पूरी हुई। सुम्मा ला युनसरून, फिर उनकी कोई भी मदद के लिए ना अमेरिका आया, ना बरतानिया आया, ना रूस आया, ना मुल्क शाम आया, कहीं से भी उनकी कोई मदद नहीं हुई। जब मुसलमानों ने ऐलान किया या तो इस्लाम कबूल करो, या फिर जिजिया दो, या फिर भाग जाओ, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, तो वो सब के सब छोड़कर भाग गए। कोई बरतानिया में चला गया, कोई अमेरिका में चला गया, कोई रूस में चला गया। आज जो जहां पड़े हुए, ये उस वक्त के ही भागे हुए हैं, सब मदीने के पास ही रहा करते थे, ये सब कम सब के सब। फरमाया सुम्मा ला युनसरून, फिर उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, ना उनकी कोई मदद को आएगा। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु, ऐसी सूरत में उनके ऊपर जिल्लत और नाकदरी अल्लाह ने जमा दी, और ये हमेशा के लिए जमा दी, कयामत तक। ये जिल्लत, ये मस्कनत दो एतबार से हट सकती है उनके ऊपर से। अगर वो ये चाहे कि भाई हमारी इज्जत हो दुनिया में और हमारा कोई मर्तबा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी बता दिया, दो पेशीन गोई बता दी इस बारे में, कि एक तो तुम अल्लाह की तरफ के हो जाओ, अल्लाह को जरिया अल्लाह की तरफ से होकर अपने आप को ये कह दो कि भाई हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, हमें मत छेड़ो। एक तो ये। दूसरे है कि मुसलमानों के साथ सुलह और मुआहदा कर लो। सुलह और मुआहदे से बच सकते हैं वो लोग, या फिर बच सकते हैं किससे? अल्लाह के तरफ के होकर, यानी अल्लाह की इबादत में लगकर। अब समझिए अल्लाह की इबादत में लगकर कैसे है? यानी जो यहूद और नसारा, जो लोग अपने मजहब पर रहकर
यहूदियत पर, नसरानियत पर रहकर अल्लाह की इबादत करे और मुसलमानों का न छेड़े, तो फिर मजहब इस्लाम ये कहता है कि उन्हें मत छेड़ो, उन्हें मत मारो। देखो, ये हमारा मजहब समझिए आप। इसी तरीके से और ये भी है कि उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उन्हें भी मत मारो। ये तीन एतबार से। या इसी तरीके से कुछ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि अगर वो मजहब इस्लाम को कबूल कर लेते हैं तो उनके ऊपर से ये जिल्लत हट जाएगी। ये चार अगर तरीके ही अपना ले, यानी दो तरीके अपना ले, या तो वो अपने मजहब पर रहकर इबादत करें, फिर उनको कोई नहीं टोकने का, ना उन्हें कोई मारने का, ना उन्हें कोई बेइज्जत करने का। हाँ, अपने मजहब पर रहकर उनका जब इबादत करेंगे, ये बात अलग है कि दुनिया के एतबार से उनके ऊपर से जिल्लत हट जाएगी, उखरवी एतबार से उनके ऊपर जिल्लत बराबर बाकी रहेगी। क्यों? इसलिए कि मजहब इस्लाम में ना आने की वजह से वो गैर मुस्लिम ही माने जाएंगे, मुसलमान नहीं माने जाएंगे, गैर मुस्लिम ही माने जाएंगे। और आखिरत के अहकाम के एतबार से उन्हें फिर पकड़ा जाएगा, दुनिया के एतबार से नहीं कुछ कहा जाएगा। तो मजहब इस्लाम का कानून यह है कि जो लोग मंदिरों में, गिरजाघरों में या इसी तरीके से अपने मजहब पर रहकर जो इबादत कर रहा है, उसे मत छेड़ो, उसे कुछ ना कहो। यानी वो हमें जब नहीं कुछ कह रहा तो हम क्यों कहें? वो हमारे भाई के, उनके साथ मोहब्बत प्यार के साथ रहो। उनके अलावा जो अगर हमें छेड़ते हैं, बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, जबान से कुछ तकलीफ पहुंचाते हैं, या मुकाबले के लिए आकर हमें मार देते हैं, तो फिर मजहब इस्लाम कहता है अपने बचाव के लिए, अपने दिफा के लिए, मजहब इस्लाम के दिफा के लिए मुकाबला करो। और ये तो हर मजहब कहता है, ये मजहब इस्लाम ही नहीं है, हर मजहब ये कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए डटकर मुकाबला करो। ये वो भी कहते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं कि भाई मजहब इस्लाम ये बात कहता है। ये तो सिर्फ इसलिए है कि भाई क्योंकि इंसान की जो जान है वो बहुत मोहतरम, बहुत मुकर्रम और बहुत मुअज्जम जान है। ये कोई ऐसा खिलौना नहीं है, इंसान को सोचते हो भाई खिलौना ऐसे गेंद की तरह की, जहां चाहे फुटबॉल बना लो इसकी, जो चाहे मार दो। नहीं, इंसान बड़ा मोहतरम है, अल्लाह ने बनाया है इसको। इतनी सारी मखलूकात में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोहतरम, सबसे ज्यादा बुजुर्ग, सबसे ज्यादा अशरफ और मुशर्रफ जो है वो इंसान है। सारी मखलूक के अंदर कोई भी मखलूक इससे ऊपर नहीं है। लेकिन जब ये अल्लाह को अपने हकीकी मकसद को छोड़ करके दुनिया की जरूरतों में अपने आप को मशगूल कर ले, तो फिर इससे ज्यादा जलील भी कोई नहीं है। इससे ज्यादा कि जो मालिक की नजर में गिर गया तो फिर किसकी नजर में उठ सकता है? भाई जब शोहर की नजर में ही बीवी घर में गिर जाए तो फिर उसे कौन इज्जत दे सकता है? और जब शोहर इज्जत की नजर से देखा है बीवी को, तो फिर घर वाला हर एक इज्जत देगा। तो इसलिए यही मामला है दुनिया के अंदर इंसान का। इंसान सोचता है कि मैं आज अल्लाह को छोड़कर दूसरों के पास जाकर के मैं अपना, मेरा काम बन जाएगा। हरगिज नहीं, कभी काम नहीं बन सकता है। इसी वजह से कलाम पाक में दूसरी चीज ये बतलाई कि लोगों का तरफ होकर, लोगों की तरफ का होकर अगर है तो जब उसके ऊपर से जिल्लत हट जाएगी। यानी कोई आदमी अहले किताब आकर सुलह कर ले, मुआहदा कर ले, भाई हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमें मत कहना, हम अपने मजहब पर रहेंगे, तुम अपने मजहब पर, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। यही है उनके साथ भी कि अगर वो अपने मजहब पर रहकर मुसलमानों के साथ मुआहदा कर ले कि भाई हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं ऐसा होगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर जो है अल्लाह का गजब है, गजब इलाही है, और उनके ऊपर मस्कनत है, पस्ती है, जिल्लत है। यानी जिल्लत और मस्कनत और पस्ती इस वजह से है कि आज अहले किताब को कोई इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? आज उनकी कोई बादशाहत नहीं है। पैसों के ऐसे दीवाने हैं कि पैसा जिधर जाए वो उधर अपने आप को लुटा देते हैं। इसी तरीके से अगर आज अमेरिका, बर्तानिया, रूस आज इजराइल का साथ ना दे तो इजराइल के मुंह में दांत नहीं है कि मुसलमानों का मुकाबला कर ले। ये उनकी ताकत के बलबूते पर जो कुछ आज इतरा रहा है, मचल रहा है, छलक रहा है, और जो कुछ आज ये जुल्म कर रहा है, ये सब जो है अमेरिका साथ दे रहा है, बर्तानिया साथ दे रहा है, रूस साथ दे रहा है। इस वजह से आज ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। जिस दिन वो ये कहते कि भाई हम तेरा साथ नहीं देते, उस दिन इजराइल बिल्कुल भी, क्योंकि इनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, ये तो दूसरों की ताकत के साथ मिला करके जब जाके लड़ रहे हैं। नहीं तो अगर आज वो साथ छोड़ दे तो जंग बंद हो जाएगी। ये जो लोग कहते हैं आकर के बर्तानिया वाले या अमेरिका वाले कि जी हमने सीजफायर करा दिया और अब नहीं होगी, ये फिर साथ देते हैं, लोगों के सामने जाहिर कर देते हैं, लेकिन नीचे को अपना कह रहे हैं करो आगे, क्योंकि वो भी दुश्मन है। तो इस वजह से अल्लाह यूं कहते हैं कि ये गजब इनके ऊपर हमेशा रहेगा और इनके ऊपर पस्ती हमेशा रहेगी, मस्कनत। ये कभी भी बादशाहत हासिल नहीं कर सकते जब तक दुनिया में रहेंगे। बादशाहत इनकी चलेगी तो दूसरे के साथ मिलकर चलेगी, अपनी कोई बादशाहत इनकी नहीं होगी। ऐसा ही हो रहा है, आप तुम देख रहे हैं, रोजाना खबरें सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया, हर तरीके से आप देख लो, पढ़ करके
ان کی کوئی اپنی طاقت نہیں ہے, دوسرا ان کے ساتھ دے رہا ہے, جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ سب کیوں ہوا؟ یہ ذلتیں, یہ مسکنتیں, یہ بے عزتی کیوں ہوئی ان کی؟ اس کا قرآن وجہ بتا رہا ہے. قرآن نے وجہ بتائی اس کی کہ ایک تو ان لوگوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی, ناشکری کی, انکار کیا, قرآن کا انکار کیا, رسول اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کیا, اللہ کے محبوب کی رسالت کا انکار کیا. ایک تو اس وجہ سے. دوسرے, پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے, پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے. اس وجہ سے ان کے اوپر کیا ہے آج؟ بے عزتی. اب دیکھو یہ تو ہے یہود اور نصارہ کی. اب اس کلام پاک کی ان باتوں کی روشنی میں اب ہم مسلمان جائزہ لیں. سمجھو, جو لوگ علماء کو ستائیں گے, کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اب کوئی انبیاء نہیں آئیں گے, علماء انبیاء کے وارث ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ حدیث سنی آپ نے. تو علماء کو جو آج علماء کی بات نہیں مانیں گے, اسی طریقے سے علماء کی ناقدری کریں گے اور انہیں ستائیں گے, ماریں گے, تو ایسی صورت میں مسلمان ذلیل ہوگا. بڑے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو, جس طریقے سے یہود اور نصارہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتا تھا, لیکن پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کر کے, پیغمبروں کی بات نہ مان کے, اللہ کے حکموں کو ٹھکرا کر کے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بہت بڑے بن جائیں گے, ہم مسلمانوں سے اوپر غلبہ آ جائے گا. نہیں, کبھی نہیں. مسلمان بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ میں غلبہ حاصل کروں تو علماء کی قدر کر لے, علماء کا دامن تھام لے, انشاءاللہ مسلمان غالب آ جائے گا اور مسلمان سے ہر ایک ڈرے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر, ایک عالم صاحب نے مسلمانوں کا سر اونچا کر دیا. عالم ہے. ہمارے ایمان کو, ہمارے عقائد کو جو بچا سکتے ہیں وہ عالم بچا سکتے ہیں, آپ لوگ نہیں بچا سکتے. فتنوں کا مقابلہ آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں اگر علماء نہ ہو, علماء ہی فتنوں کا مقابلہ کریں. اس لیے آپ انہیں عزت دو, ان کا احترام کرو, ان کے لیے دعائیں کرو. اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے. آج کتنا بڑا کام کیا ہے انہوں نے واقعی, کہ اللہ رب العزت نے آج انہیں مشرق و مغرب میں چمکا دیا. کس کی وجہ سے؟ اللہ کی بات کہنے کی وجہ سے. اللہ کی تو بات کری تھی انہوں نے, اللہ کو ثابت کرنے کے لیے بات کری تھی, بھائی اللہ ہے, اللہ کی سب کچھ ہے, یہی تو بات تھی ان کی. تو میں اور آپ نہیں کر سکتے یہ بات. بھائی اللہ کی بات بول کر کے کیا ہمیں عزت نہیں مل سکتی؟ تو ہم بھی رات دن اللہ کی بات بولے, اللہ ہے, سب کچھ اللہ نے کیا ہے, میری موت, زندگی کا مالک اللہ, مجھے میرا خالق اللہ, مجھے پیدا کرنے والا اللہ, اور غریبی اور مالداری کا مالک اللہ ہے. ساری بات ہم اس میں بولے. اللہ رب العزت نے آج الہاد کے منہ کھٹا کر دیا اور توحید کا آج منہ میٹھا ہے اور توحید بلند ہے. اور جب بھی توحید پر کسی نے حملہ کیا ہے, اللہ نے ایسے جیالے ہر موڑ پر پیدا کیے. تو اس لیے علم ہی ہوتا ہے. علم وہ نہیں کہ کوئی شاعری کا علم سیکھ لے, کوئی انجینئر کا علم سیکھ لے, کوئی ڈاکٹری کا, یہ علم نہیں ہوا کرتا. علم تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث ہوتی ہے, جسے عالم کہا جاتا ہے. تو اس لیے آپ کلام پاک کے پاس بیٹھے ہیں, آپ کے پاس علم آ رہا ہے, آپ کے پاس روشنی آ رہی ہے. علم روشنی ہے, نور ہے. جو بھی اس نور میں آئے گا اللہ اسے ساری کچھ سمجھا دیں گے کہ یہ ہے, یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, یہ تاریک ہے, یہ اندھیرا ہے, یہ راستہ سیدھا ہے, غلط ہے, سب سمجھا دیں گے اسے. لیکن کب؟ جب علم میں آئے گا. اور جب علم نہیں سیکھے گا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, سب کو یہ کہے گا نہیں یہ سب میرا کرا ہوا ہے, جیسے فرعون نے کہا ہے, جیسے شداد نے کہا ہے, جیسے نمرود نے کہا ہے. علم نہیں کہ دنیا اعتبار سے تو بہت جانکاری تھی, لیکن کتابی اعتبار سے جو اللہ کے محبوب جو پیغمبر لے کر آئے تھے اس اعتبار سے وہ بالکل کورے تھے. تو اس لیے جو عالم آج ہمیں سمجھا رہے ہیں ان کی بات کو سمجھو اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر جو ذلت آئی ہے, قرآن کہتا ہے, دیکھیے, ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ, جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے. یعنی دنیا کے جس کونے پر بھی جائیں گے اللہ نے ان کے ساتھ ذلت کو ٹھپا مہر لگا دی. الا بحبل من اللہ, مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے, وحبل من الناس, اور ایک ایسی طرف سے جو لوگوں کی طرف سے ہے. یعنی ایک تو مذہب اسلام کو قبول کر کے, دوسرے صلح اور معاہدے کے ساتھ جب ان کے اوپر سے یہ چیز ہٹ جائے گی. وباؤ بغضب من اللہ, اور اللہ تبارک و مستحق ہو گئے وہ غضب الہی کے, اللہ کی ناراضگی کے. یعنی جو اپنے مولا کو ناراض کرتا ہے اسے اللہ ذلیل ہی کرتے ہیں, اور جو اللہ کو راضی رکھتا ہے اللہ اسے عزت دیتے ہیں, چاہے اس کے پاس مال ہو نہیں ہو, اس کے پاس وہ رنگ کے اعتبار سے کیسا بھی ہو, اور چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہو, لیکن اللہ کو اگر اس نے راضی کیا ہے اللہ اسے عزت دیتے ہیں اور اس کے سر بلند کر دیتے ہیں.
इसी तरीके से वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और जमा दी गई उन पर पस्ती, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, कुरान उसका सबब बतला रहा है, ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों का। यानी जो आप वसल्लम के बारे में जो पेशीन गोया उनके पास आई थी उनकी किताब में, उन्होंने उसका इनकार कर दिया, उसे छुपा दिया, तौरेत से इंजील से गायब कर दी उन आयतों को। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उन्हें, उसका भी उन्होंने इनकार किया। और दूसरे क्या किया उन्होंने, वयक़्तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़, कत्ल कर दिया करते थे पैगंबरों को नाहक। यानी ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे कि ये जुल्म नहीं है, उसको नाजायज खुद भी समझते थे, लेकिन समझने के बावजूद अंबिया के साथ उन्होंने नाकदरी की और उन्हें कत्ल किया है। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये इस वजह से हुआ कि उन लोगों ने इताअत नहीं की, उन्होंने बात नहीं मानी। किसकी? पैगंबरों की, अल्लाह की। आज भी जो इंसान अल्लाह की बात और आलिमों की बात नहीं मानेगा, आज भी वो ऐसा ही जलील होगा। कानू यातदून, और इताअत न करके वो दायरा से निकल गए। यानी इताअत का जो दायरा था जिसमें रहकर वो इताअत कर सकते थे, उससे निकल जाते थे, भागते थे। उन्हें बुलाया जाता था, आ जाओ इधर, भागते थे। लईसु सवा, अल्लाह कुरान में कहना चाहते हैं देखो सब बराबर नहीं है। आप सारे अहले किताब को गलत ना कहो, उनमें लोग कुछ अच्छे भी थे। और उनमें कौन लोग अच्छे थे उनके नाम भी मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। अब्दुल्लाह बिन सलाम है, इसी तरीके से सालबा बिन उसैद है, और उसैद बिन सईद है, सालबा बिन सईद है, उसैद बिन सईद है, और असद बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये चंद सहाबा के नाम मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं कि इन लोगों ने मजहब इस्लाम को कबूल किया था और कुरान जो कहता था वो उसको माना। तो इनकी एक जमात थी जिसको कुरान ने बयान किया लईसु सवाआ, ये सब बराबर नहीं है। मिन अहलिल किताबि उम्मतुन काइमतुन, कुछ अहले किताब ऐसे थे, एक जमात के जो सीधे रास्ते पर थे, यानी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। क्या करते थे वो? अल्लाह के कुरान को रात में तहज्जुद में पढ़ते थे, नमाज में पढ़ते थे। यानी ऐसे दीवाने हो गए थे वो कुरान के, ऐसे दीवाने हो गए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि उन्हें रात में नफले तहज्जुद पढ़ते थे। और कुरान ने उनका जिक्र फरमाया कि अल्लाह की आयतों को रात के वक्त में पढ़ते थे और नमाज भी पढ़ते थे। यानी नवाफिल के अंदर तहज्जुद की नमाज में वो कुरान करीम की तिलावत करते थे। जिनकी तहज्जुद की नमाज ऐसी हो, उनके फराइज कैसे हो? अल्लाह ने जिनकी तहज्जुद की नमाज का जिक्र फरमाया है, वो फराइज किस अंदाज में और कितने मजे के साथ पढ़ते होंगे, जो कुरान को रात में तहज्जुद में इतने मजे के साथ पढ़ते थे। तो कुछ अहले किताब ऐसे भी थे जो तहज्जुद पढ़ते थे, जो अल्लाह के पैगंबर की बात मानते थे। तो इसलिए लईसु सवा, कुरान ये कहता है ये सब बराबर नहीं है। मिन अहलिल किताबी, उन अहले किताब में से, उम्मतुन, एक जमात वो भी है, काइमतुन, जो कायम है, जो सीधे रास्ते पर है, यतलून आयातिल्लाह, और सीधे रास्ते पर कौन है? यतलून आयातिल्लाह, जो अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं। इसलिए आप भी पढ़ा करो कुरान को। कुरान जिक्र फरमा रहा है कि सीधे रास्ते पर कौन लोग हैं? अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं। आना अल्लैली, रात के वक्त में, हम रात के वक्त में पूरा रात सोने का है, पूरी रात हमारी क्या है? सोने की। देखो अभी अगर कुछ लोग अगर सोचते कि भाई अल्लाह का कलाम सुनाया जाएगा, चलो हम पढ़ेंगे नहीं, कम से कम सुन लेंगे, ईशा के बाद का वक्त है, रात का पूरा हिस्सा सोने में लग जाएगा, बात करने में लग जाएगा, कुछ कुरान भी सुन लेंगे, कितना अच्छा होता। अभी 3-4 दिन कवाली हुई गांव में, कितनी भीड़ थी वहां पर, कितनी भीड़ थी। और यहाँ कलाम पाक का ऐलान होता है, भाई कलाम पाक सुनाया जाएगा, तफसीर होगी, मतलब बताया जाएगा, भागम भाग। अब कोई वक्त नहीं मुसलमान के पास, तो फिर जलील नहीं होगा और क्या होगा? जब इसके पास पढ़ने का वक्त नहीं है, सुनने का वक्त नहीं है, अमल करने का वक्त नहीं है, तो फिर कौन सा वक्त आएगा जिसमें कुरान को पढ़ेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे? सोचने की बात है, ये हम सबको सोचने की बात है। तो अल्लाह ने खूबी बयान की, यतलून आयातिल्लाह, सीधे रास्ते पर वो जमात ऐसी है कि अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। आना अल-लैली, आना के माना वक्त के हैं और लैल के माना रात के आते हैं, शब के, रात के वक्त में पढ़ते हैं। वहुम यस्जुदून, और इसके माना है तहज्जुद की नमाज, और वो नमाज पढ़ते हैं। सजदा करने का मतलब वो नमाज पढ़ते थे और उन नमाजों के अंदर वो कुरान की तिलावत करते थे। तो अब लंबी रात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कितने भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सभी से दरखास्त है कि कुछ 2 रकात नमाज कम से कम तहज्जुद की पढ़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग 5:15 बजे उठ जाए, आराम से आप 2-4 रकात पढ़ सकते हैं तहज्जुद की। और कलाम पाक पढ़ने का मतलब ये नहीं कि लंबी सूरतें पढ़ना है। अगर आपने उन रकातों में कुल हुवल्लाह की सूरत भी पढ़ ली, ये भी कुरान है, तब भी आपका यही होगा कि आप अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं। तो इसलिए कुछ वक्त अपना रात को तहज्जुद के वक्त भी फारिग करो, इससे बड़ी शान मिलती है, अल्लाह से मांगने का जरिया है और दुआएं कबूल होती है।
اور اللہ اس آدمی سے بڑا پیار کرتے ہیں جو تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے قرآن پڑھ رہا اور تہجد پڑھ رہا. تو اس لیے یہ بھی اپنی عادت بنائے. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین.